فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره بسم الله يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤتينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان بنو عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تعتذر الصباح وإذا أصبحت فلا تعتذر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ هشام الكامل حامد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'un nazari ilal mar'ati. Ay hadhihi anwa'un nazar. Ini enggak dito ajelasaki banyak-banyak macam ningaleh. Ini enggak dito ajelasaki banyak-banyak macam nazar ningaleh ilal mar'ati ke orang bini. Qala adabu al-musannifu basira. Ya musannif Dabuna wa nadharur rajuli tining ningale
ningalna orang laki dining ningalna orang laki ilal mar'ati deka orang bini ala sab'ati abrubin panika tetap atas petok banyak-banyak kegiatan. Ahaduha setining salah satu ngasabah nadharuhu panika ningalna ar-rajul ila ajnabiyatin deka orang bini lain atau deka orang bini seperti mahram. Ningale li ghairi hajatin karena tidak untuk. Maka tining ningale fa ghairu jaizun maka panika tak oleh. Tining ningale fa ghairu jaizun maka panika tak oleh. Wasani batining nomor 2 nadharuhu panika tining ningalna rajul ila zaujatihi deka binina rajul wa amatihi ban budak binin rajul fayajuzu maka panika oleh fayajuzu maka panika oleh onapa ayyan dura kotuningaleh pasera rajul ningale ila ma deka anggota badan sila nama ada sing lain nih ada sing lain nih ona pama ngalain al farja deka farji minhuma dari kaduana zaujah wa amma minhuma dari kaduana zaujah wa amma wastadi subantining nomor 3 nadharuhu banikan ningalna rajul ila zawati maharimihi deka orang bini seagadui sepat kamahroman ila zawati maharimihi deka orang bini seagadui sepat kamahrum narojul aw amatihi atawa deka budaan budak biniin rajul al muzawwajati seipakabit kasera amah fayajuzu maka panika oleh wana panazar oleh bima dalam anggota badan ada sengalain ni pona pama sengalain ni pona pama ngalain bima dek anggota badan sila nama bainas surrati setetapnya dalam antara nabucil warubati bantakan warabi'u bantining nomor 4 Rabi'u bati nomor 4 an-nazaru panika ningale li ajlin nikahi karena ara-ara nikah. Li ajlin nikahi karena ara-ara nikah. Wa yajuzu maka panika oleh pona panazar oleh ningale ilal wajhi deka wa wal kaffaini ban pak tanang dua. Faya juzu maka panika oleh pona panazar ilal wajhi de kamua wal kaffaini ban pak tepak tanang dua. Wal khamisu batining nomor 5 an-nazaru panika ningale lil mudawati karena alasan mubati. Lil mudawati karena alasan mubati. Faya juzu maka panika oleh pona panazar fayajuzu maka panika oleh penempat nazar ilal mawadhi'i ke banyak-banyak anggota badan atau ke banyak-banyak tempat
allati se fayajuz maka panika oleh pona panazar ilal mawadi inda ke banyak-banyak tempat allati se silana allati yahtaju se butuh pona pa allati yahtaju se butuh pona pa nazar baik ilaiha daka mawadi yahtaju sebut apa nazar ilaiha daka mawadi wasadisu bantining nomor 6 an-nadharu banikane ngale li syahadati karena alasan dadi saksi an-nadharu banikane ngale li syahadati karena alasan dadi saksi aulil muamalati atau karena alasan jual beli aulil muamalati karena alasan jual beli fayajuzu maka panika oleh ponapa an-nadharu ningale ilal wajhi de kamuah khosatan kalaban khusus wasabi umpentining sa nomor eto an-nadharu panika ningale lil wasabi utining sa nomor eto an-nadharu panika ningale ilal amati de ka budak bini indab dia iha idalem nalekana akarep ajual budak bini indab dia iha idalem nalekana akarep ajual budak bini Wa juzu maka paneka oleh pona panazar ilal mawadi ida ke banyak-banyak kenangan atau anggota badan allati se yahtaju sefuta pona panazar ila takribiha deka alik balik mawadi allati yahtaju sefuta pona panazar ila takribiha deka yahtaju sefuta pona paningale ila takribiha deka alik balik mawadi wis semangken ajedasaki tentang macam-macam ningaleh reng bini katipun apa hukumah ningaleh reng bini uningale tretanah de rumah uningale mahrumah katin apa hukumah uningale reng bini lain sebuni mahrumah katipun apa hukumah uningale budak biniin katipun apa hukumah uningale bininah katipun apa hukumah uningale matuan katipun apa hukumah kayak bahas gak itu macam-macam uningale reng bini kenika bedepet tok kemusannif Syekh Abu Syuja nika jelasaki bahwasanya reng laki ningali reng bini nika bedepet tok hukum salah situnga senomor situ nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizun jadi membadar reng laki ningali orang bini sebeni mahrumah maka hukum ta'oleh nikah hukum haram paham wasani nadharuhu ila zaujatihi wa amatihi sampai nikah pun memang jawabannya sangat-sangat berat bagi reng laki atau bagi reng bini serta andi hubungan mahram. Mahram itu siapa? Mahram itu orang bini si andi hubungan kekeluargaan si haram ikabin nikah mahram. Seran orang bini si hukum ikabin nikah haram
yaitu yang bersitung kereta, penakan tepak, majadi tepak, mbak tepak, laki atau bini, matuah. Ipar duk masuk mahrum benih. Ipar ni ke benih mahrum. Simun ipar ni kayak telak, koko mabisay kabin di adik, di kakak ngabin reng bini, kakak nelak binin nah. Maka alek bisa maju agak te posisi nah kakak. Oleh ngabin sebini, mantan binin kakak oleh kabin. Maka nata oleh mukaan aurat di hadapan. Paham? Karena benih mahrum. Paham gini? Yes. Tapi mungkin ini kebaik enteng yang cukup mahrum yang cukup biasa, padahal tak biasa. Secara syariat tetap hukum haram. Bagi ipar tak boleh saling berpandangan. Karena apa? Karena yang cukup ajnabiyah, mereka bini lain. Secara syariat dengan nikah keluarga ya tetap keluarga, tapi secara hukum tak boleh ditengan le. Bagi karena banyak terjadi ipar adalah kenapa? Iyalah saroma. Saroma ni kadang kenceng bukan aurat apa? Lingkungan nah. Ya alian dua. Atau mana kodungan pun rom. Jadi ipar noro aki sekali. Tak adung kodungki yang biasa. Padahal tak. Paham ke? Makanya kebiasaan buruk itu sebisa mungkin dihindari mulai umur ki ngoda. Mun lah jelas-jelas akodungan tak bagus, mun lah jelas-jelas tak akodungan tak bagus, ya akodungan begini mulai dari hal-hal sehat. Paham beda? Cek karo mun bedor yang adin latin adung kodung aja patodus ka pangira. Paham? Cek todus ka manusia sana, patodus ka pangira. Patodus ka atur ka pangira. Paham? Nak foto sila raja sila politik cek dengan kamar reng wah foto harus epesa. Paham? Karena banyak terjadi reng kuatkah salinan lazina itu anikah zina benar butnya anikah gara-gara tidak ada penghalang antara anak. Paham ge? Aturan ini seharusnya ditegakkan, harus disampaikan, harus dimengerti, harus dipraktekkan. Jadi syariat itu mengatur semua ini untuk kebaikan manusia. Paham ge? Wasani tining nomor 2 nadharuhu ila zaujatihi wa amatihi wa yajuzu ayyanzura ila ma adal farji minhuma. Jadi binin tibi ben budak binin tibi jika hukuma oleh etengale dimanapun kecuali farjin. Paham ge? Kecuali farjin. Oke lah binin tibi budakan tibi makroho kemeningale farjin. Kan. Paham ge? Dan nomor 3 nadharuhu ila zawati mahrimihi aw amatihi al-muzawwajati wa yajuzu fima ada ma baina surra war rubah. Nomor 3 mahramati bi. Di beda orang laki ningali mahramati bi nikah oleh. Paham ge? Seteretanan bapak ke anak, yang tua ke anak. Oleh ningali anak tibi, oleh ningali mahramati bi. Sepenting cek ningali anggota badan sebagai antara nabucil bentuk atau ningali budak biniin sebekal epakabina ka oleh ningali semua anggota badan kecuali anggota sebagai antara nabucil bentuk tak oleh maki budak. Paham ki? Yes. Warabiat ini saya nomor 4 an-nadharu li ajlin nikah fa yajuzu ilal wajhi wal kaffain. Jadi badareng laki ngabin reng bini maka seoleh etengale calon bini nah cuma muah
ben pak tepak tanang gua. Itu pun muntak madinat. Itu pun muntak menimbulkan fitnah. Fitnah saya menjerumuskan kerana perzinahan. Tapi nazar itu mun badareng laki ningal nareng bini karena ara-ara untuk ngabinah, maka oleh ningale nang dua perkara. Muah ben pak tepak tah, muah dan ben pak tepak tanah. Muah ben pak tepak tanah. Tetapi jelas sakit meskipun mazinatus syahwat jadi menimbulkan syahwat ibu di hukuma jelas sakit sekilas sudah nyebutak jelas sakit meskipun deki menimbulkan syahwat sepenting bede mahrama isatiin bede reng lake anadara kareng bini sepenting bede mahrama bede teretan sebini atau bede matuan tengale ben muan. Nah parhasia nami kutuningan lemu bentana deki jelasan. Is, mungkin karena ngabinah makareng laki ika oleh ningal reng bini catatannya cuma muah ben bak tebah tanah ben kutu beda mahrumah ja ada begis. Is. Nomor 5 an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadi allati yahtaju ilaiha. Nomor 5 hukum maring laki nikah lereng bini karena alasan untuk ngobati maka hukum oleh. Tapi dengan catatan di kampung itu atau di rumah sakit itu tidak ada dokter umpama bini pasien bini ada dokter ahli bini ada dokter ahli se bini paham ya? Tetapi itu sudah sulit kan? Aturan negara harus spesial saya bisa masuk ke situ saya bisa ngoperasi kotu reng bini atau kotu reng laki itu sudah ditetapkan maka kita sebagai pasien harus pasrah saja. Ketika konsepnya seperti itu, maka dokter laki oleh ningale aurat pasien bini, tetapi hanya di titik-titik seeka puto untuk yo beri saja. Paham ki? Jadi mon neng atas sebujel sebeda penyakit do, coba nyunguk kebun bebe oleh. Paham ki? Yes. Terus nomor 6 yang kita dinto an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati wa yajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan. Mun dalam akad jual beli atau karena alasan untuk persaksian maka hanya oleh reng laki ningale muanat. Un alasan karena jual beli atau karena persaksian maka cuma oleh ninggalin mana pira akan coba dede entar mereka hilang ketepaan berdeparkan setiin jadi pira melekain yes. Melekain ketika itu berdeparkan kemudian melelat dengan harga sedemi itu. Ternyata pira icompoon ketika ningali kai pas pulong kai maka pabeli ka ila tak pertajan jo tak pertaja hari-hari becek jadi nah saya kaki meleh area becek setiap pulong mun tak pertaja tina marah ingunina parhan bahan ring beri se bededit mendatang sak kira tarka kita
Ya saksinya cek bahwasanya kalau kaki bulong beri. Oh, karena di waktu nikah ila sebagai orang bini ada cara buka cara untuk syahadat. Paham nggih? Wis. As-sabiu jenis nomor itu an-nadharu ilal amah inda tiyaiha fa yajuzu ilal mawadhi allati yahtaju ila takribiha. Jadi ini konsep bagi sayyid lambak ini beda jual beli perbudakan. Jadi kadang budak nikah jual. Maka dari nikah seorang sayyid oleh jual budak biniin oleh ngale nang tempat-tempat sebutuh butuh ijli. Paham? Oh, are sokona kuat. Sokona bersih. Are pun kritik. Oh, are nyaman cek jual are kaju larang. Ada ben saper walam do anak budak. Paham? Oh, are bot deker jual ya. Larang ya kuat ya. Bot iki larang mun obut kritik oleh anda karena kuat. Woi budak. Paham nggih? Maka ketika datang pembeli, ketika datang pembeli untuk melihat budak itu, maka oleh seorang majikan membolak-balik anggota-anggotanya sekiranya pembeli tertarik. Sepenting baina surah war rukbah ta oleh tengah paham? Yo are betasare kuat, area keleng, area kritik, area mun ikabai alaku kuat, tertarik saya pembeli. Oleh pengen, paham nggih? Yes. Jadi walaupun seorang sayyid majikan jika ada batasan juga untuk ningaleh budak biniin. Paham nggih? Jadi beda hal-hal seprivasi, hal-hal serahasia majikan tau lerok norok rahasiana tak oleh rok norok pribadi nah budak bini. Paham nggih? Jadi mun la andi lakeng budak bini gele mun la andi lakeng maka sayyid tak oleh rok norok hal privasi. Oleh masuk ke dalam hal privasi sebeda di dalam keluargana budak biniin ben laken. Paham nggih? Sea salah sayyid oleh ningali aurat ke kecuali parjiin mungkin lah tak oleh. Paham nggih? Karena lah binin orang. Paham nggih? Jadi beda pembatas walaupun pada hakikatnya budak bini gila tetap milik ke sayyid. Paham nggih? Jadi yubul kampulan sebeda budak bini itu juga ikan di lagena juga ikan di sayyid. Paham nggih? Wis. Anwa'un nadhar qala syarih Syekh Hisham Kamil Adabu anwa'un nadhar tining banyak-banyak macam maningale ilal mar'ati de ka orang bini sab'atun paning kepada petok ahaduha setining salah setengah sabah nazuru rajulin panikalna ningalna orang laki baligin sebalik nazuru rajulin panikan ningalna orang laki baligin sebalik akilin seandi akal. Nazru rajulin panikan ningalna orang laki baligin sebalik akilin seandi akal ila badanil mar'ati de kabutan orang bini al ajnabiyati selain allati sesilan allati yahillu sehalal pona panikahuha ngabin mar atau ajnabi allati yahillu sehalal pona panikahuha ngabin mar tengkana qasidan hale asajja li ghairi hajatin
Karena tak ada hajat fahukmuhu maka tining hukum nazar wa iruja izin bani kata online. Wa iruja izin bani kata online. Wa amma nazaru anapun tining ningalna rajul ila wajihada kamu ana mar'ah. Au kafaihima au kafaiha atau pak tepak tanang duaan mar'ah ajnabiyah faharamun maka panika haram in khafa lamun tako Asyara rajul al fitnata da ka fitnah wal muradu bantining sekara baki bir rajuli kalaban orang laki wal muradu bantining sekara baki bir rajuli kalaban orang laki al balighu panika orang laki sebalik al balighu panika orang laki sebalik kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul ada buah ban Muhammad bin Gusti Allah. Qul ada buah ban Muhammad lil mu'minina ada kebanyak-banyak orang mukmin yaghuddu sepada ajaga basirah orang mukmin yaghuddu sajaga basirah orang mukmin min absarihim ada kebanyak-banyak paningalah al mukminin Seajaga min abasarihim dak kebanyak-banyak peninggalan mukminin. Wis. Syekh Hisham Kamil syarihul kitab syarihul matan nika adabu. Bahwasanya reng lake ningal gareng bini nika beda peto hukum. Pertama jan siki burung. Reng lake belik se andi akal artena beres ningale de kebutuhan orang bini sebeni mahramah artena ningale orang bini se halal ekapin tanpa beda hajat apapun maka ningale nikah dihukumi ada kepentingan ngabin ada kepentingan syahadah, ada kepentingan jual beli, ningale nikah hukuma haram. Paham nggih? Jadi mun ningak behe kita beli kita diakal ningale abon-abon ke bamba tak apa. Yang lebih baik mun guru gula atau di putra laki tak benaki kau orang. Paham? Di laki andi anak laki ika tak penyiting ring bini sekali. Paham? Jadi tak perempuan karing bini sekali. Beda mbak ampun. Pon sekoran. Ya nikah. Jadi dididik dari kini untuk tidak melakukan hal-hal selarang biasa. Paham nggih? Oh, terjadi guru minhajul talibin. Andi putra laki. Tak penyiting ring bini sekali. Paham? Yang pun sibuk. Yang mutabi pun di bapak. Mutabi bapak di tereka. Pun ada pun. Mulai pada lagi entah apa dipersilakan. Paham ya? Semakin mun ningale kamu wana inda Syafi'i ningale muah ben pak tepat tanang itu tetap haram. Makanya mun arah Imam Syafi'i sampean wajib adar jada. Paham tidak? Ya inda Imam Ahmad dan Imam Ahmad tak apa-apa karena darurat. Muah berpak tepat tanang darurat. Yes. Maka tetapi walaupun demikian ketika ningale muah berpak tepat tanang mun ningale ni ka syahwat saya laki ini kan ingale pas bisa madinatus syahwah menimbulkan syahwat ya tak oleh. Jangan sampai kareng bini ke tembok pun timbul syahwat tak oleh. Paham terus?
Wis. Jadi sekarang pagi orang laki sita oleh ningali ring bini ajnabi nikah, orang si andi akal, si belik, si beres. Mun sakit tat, pakai sakit mun belik andi akal tak oleh. Paham ki? Sudah beres akal lah. Gusti Allah adabu dalam Al-Qur'an kata Nabi Muhammad, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kepada Muhammad dekat orang-orang mukmin saja kepaningan. Mereka menunjukkan bahwasanya hal-hal seharam maki di Gusti Allah oleh tengan. Okey. Asani tining nomor 2 nazarur rajuli panikan ningalna orang laki ila badani zaujatihi dekat badanah binina rajul. Wa au amatihi atau binina rajul. Au amatihi atau binina rajul allati sehsilana allati yahillu sehalal al istimta'u pada pengalanan senengan biha kalaban zaujah atau amah. Fahukmuhu maka tining hukuman ningaleh jawazun nadari kanika bendangan ningaleh illa ayyi maudhi'in deka ka'dima tempat ila ayyi maudhi'in deka ka'dima tempat halah hayatihima in dalam tengka odiin kaduana bini atau budak bini illal farja kecuali farji panadharu maka tining ningaleh An-nazar maka tining ningale ilaihi deka farji makruhun paneka makruhaki bila hajatin kalaban tanpa hajat Hukum nomor 2 nazarur rajuli ila badani zaujatihi aw amatihi allati yahillu al-istimta'u biha fa hukmuhu jawazun nazar ila ayyi mawdi'in hala hayatihima illa al-farj. Wan nazaru ilaihi makruhun bila hajatin. Samaken hukum nomor 2 membedereng laki ningaleh binin tibi atau budak tibi nikah oleh kecuali seta oleh semua anggota badan binina atau semua anggota badan budak binin oleh eteng oleh kecuali farji. Ningali farjiin binina atau farjiin budaan nikah hukumah makruh. Paham nggih? Yes. Faidatun ay hadhihi faidatun. An-nazaru ningali ila duburi zaujati deka dubura. Dubur ni kalau benggudi. Iza ila duburi zaujati deka dubura bini jaizun panika benang. Di membedara yang laki ningale dubur binina dikata apa lagi dubur nikah lo banggu dina asadisu tining nomor 3 nazarur rajuli panikan ningalna orang laki ila zawatil maharimi deka orang bini sandi sifat kemahroman ningalna orang laki ila zawatil maharimi deka orang bini sandi sifat kemahroman au ila amatihi atau deka budak biniin rajul al mutazawwajati se ipalakena pasera amat al mutazawwajati se ipalakena pasera amat Fahukmuhu maka tining hukuman ningale Fahukmuhu maka tining hukuman ningale annahu panika saong guna nazar jaizun panika oleh bi ghairi syahwatin kalaban tanpa syahwat bi ghairi syahwatin kalaban tanpa syahwat oleh ningale ada dekat perkara
Ada sing lain pun apa? Anggota badan madaka perkara bila nama baina surati saya tetap dalam antara nabujul warubati bataon. Liqaulihi karena dawuhna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wala yubdina bencana nampaki pasira sampean kapi orang mukmin bini. Wala yubdina bencana nampaki pasira sampean kapi orang bini mukmin. Zinatahunna de kaperhiasanna sampean kapi mukminah. Zinatahunna de kaperhiasanna sampean kapi mukminah illa ma kecuali perkara silan amal zahara se ampon padeng pun apa ma zahara se ampon padeng pun apa ma minha dari mukminat. Wal yadribna banutubna wal yadribna ban becek nutupna pasera sampean kapi mukminat bi khumurihinna kalaban qadunga sampean kapi mukminat ala juyubihinna atas dodot kalam binabaan kapi mukminat ala juyubihinna atas kalam bina ban kapi mukminat dedeh mana dedeh ala juyubihinna atas dedena sampean kapi mukminat wala yubdina banja anampaaki pasira sampean kapi mukminat zinatahunna de kaperhiasanna sampean kapi mukminat illa li buulatihinna kecuali dekah lakina sampean kapi mukminat illa li buulatihinna kecuali dekah lakina sampean kapi mukminat au abaihinna atau banyak-banyak bapaan sampean kapi mukminat au aba ibu ulatihinna atau dek banyak-banyak matwana sampean kapi mukminat au aba ibu ulatihinna atau dek banyak-banyak matwana sampean kapi mukminat au abnaihinna atau dek banyak-banyak anaan sampean kapi mukminat au abna ibu ulatihinna atau dek banyak-banyak anak tirina sampean kapi mukminat au abna ibu ulatihinna atau dek banyak-banyak anak tiri lakeen sampean kapi mukminat anak tiri lakeen sampean kapi mukminat au ikhwanihinna atau dek banyak-banyak Teretana sampean kapi mukminat au bani ikhwanihinna atau ada kebanyak-banyak panakana sampean kapi mukminat au bani akhwatihinna atau banyak-banyak anak lakeen tretan biniin sampean kapi mukminat. Wis hukum nomor 3 nazarur rajuli ila zawatil maharimi au ila amatihi al mutazawwaj. Ditereng lake ningali dek ka mahramah. Reng lake ningali dek ka mahramah fa hukmuhu annahu jaizun. Reng lake ningali dek ka mahramah nikah hukuma oleh kor tak asyahwat mun asyahwat hukuma taul
Apaan sih oleh jeling? Ma ada ma baina surah war rukbah. Anggota badan selainna badan sebari antarana bujul bataon. Paham? Yes. Karena apa? Karena berada guna Gusti Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ireng bini mukmin, ireng bini seiman, jak sampai beengkapi manampa anggota badanna ka orang lain, ka orang sebeni mahramah, kecuali anggota badan sampun nampak akadi muah ben ka tepak tanah. Sapaan anggota badan apaan saya harus tutupi? Semua anggota badan. Tutup kalaben tutup kalaben kalampi, tutup kalaben pakaian menutupi semua anggota badan. Seraan seoleh ningali anggota badan sampean kecuali surah baina surah war rukbah mahrumah sampean seraan seoleh ningali ingki gak dinto buula tuhunna laki natibi le paham ki au abaihinna atau bapaan sebini paham au aba ibu ulatihinna matwalakeen le paham ki matwalake ningale aurat mantona apa-apa kecuali baina surah wa rukbah au abnaihinna na'anaan reng bini andi anak tak apa-apa anaan ngatela aurat ibuun kecuali baina surah wa rukbah au abna ibu ulatihinna atau selake andi laki natibi andi anak pas ngabin reng bini maka anak tirina tak apa-apa nih ngala ibu tirin paham nggih wis au ikhwanihinna atau reng bini gele andi teretan lake au ikhwanihinna maka teretan lake gele tak apa-apa